अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सैयद मुशर्रफ हुसैन बुखारी और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आज के दौर में डायबिटीज़ यानी शुगर जो है एक आम सी बीमारी अख्तियार कर चुकी है। हर दूसरे तीसरे बंदे को जो है आजकल शुगर का मर्ज लाक है। नाज़रीन इकराम, शुगर का मर्ज जो है ये हमारे मुआशरे में अब बहुत फैल चुका है। इसमें जवान, बूढ़े, बच्चे, हर उम्र का बंदा जो है आज शुगर के मर्ज में मुब्तला है। शुगर का मर्ज जो है काफ़ी अरसे से बहुत फैल रहा है। दुनिया में शुगर जो है अब बहुत कॉमन हो चुकी है। इसमें तरीक़ाकार जो इलाज है वो बहुत सारे मतलब पाए जाते हैं, जिसमें इंसुलिन भी लगाई जाती है, जिसमें अद्वियात भी खाई जाती हैं, लेकिन इसमें जो है हम मेडिसिन के इस्तेमाल करने के बावजूद शुगर जो है बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। शुगर की वजह से बहुत सारी मामला दरपेश आते हैं, बहुत सी बीमारियां दरपेश आती हैं। होम्योपैथिक में भी शुगर की बहुत सारी दवाइयां पाई जाती हैं। होम्योपैथिक में शुगर बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, लेकिन इसकी इस्तेमाल से जो बहुत सारी पेचीदगियां सामने आती हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। मसलन शुगर की वजह से दिन ब दिन कमज़ोरी होती जाती है। शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाती है। शुगर की वजह से पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है। शुगर की वजह से हड्डियों की कमज़ोरी हो जाती है। शुगर की वजह से और बहुत सारे मामलात सामने आते हैं। शुगर को हम लोग होम्योपैथिक में बहुत सी अद्विया से क्योर कर सकते हैं, जिनमें साइजीजियम, जैमनीमा और बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अब्रोमा, अंगस्टूरा है, एसिड फास है, जिनसिंग है। लेकिन जो मेरे तजर्बात में से एक मेडिसिन जो गुजरती हैं, जिनको मैं यूज़ करवाता हूँ, उनमें चंद एक मेडिसिन है जिसको कम्बिनेशन में मैं यूज़ करवाता हूँ। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन होम्योपैथिक में ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपनी शुगर को ना कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन से के इस्तेमाल करने से आप ऐसे जितने भी मामलात आपको दरपेश आते हैं उनको आप कंट्रोल करने के साथ साथ आप ताकतवर और ख़ुद को मज़ीद जो मामला इसमें पैदा होते हैं, पेचीदगियां सामने आती हैं, उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें कौन कौन सी मेडिसिन है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो चलें शुरू करते हैं। आज की जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है साइजीजियम। साइजीजियम जामन से तैयार करदा एक दवाई है। इसको मदर टिंचर बेस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। ये साइजीजियम में इस्तेमाल करने से इसका शुगर के मरीजों के ऊपर इसका इफ़ेक्ट जो है वो ये होता है कि इससे जो है शुगर के मरीजों में जो कमज़ोरी पाई जाती है ये उसको दूर करती है, और पेशाब की ज़्यादती जो है उसको कंट्रोल करती है, और जिस्म के अंदर जो इंसुलिन पैदा करने की सलाहियत होती है उसको ये तेज़ करती है। इसके अलावा ये शुगर के मरीजों के लिए एक बतौर टॉनिक भी इस्तेमाल किया जाता है। शुगर की कमज़ोरी, शुगर की वजह से जितनी भी अमराज हैं उसको साइजीजियम जो है बेस्ट अद्वियात के तौर पे माना जाता है। इसके बाद नाजरीन दूसरी दवाई जो है वो है जैमनीमा सिल्वेस्ट्रे। ये जो मेडिसिन है जैमनीमा, इसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसके जो असरात हैं इंतहाई शानदार असरात हैं शुगर के मरीजों के ऊपर, और इसके जो नाम है काफ़ी सारे मार्क पाए जाते हैं। और आमतौर पे ये जो पिंसार स्टोर्स में हैं इनके पास जो जड़ी बूटी होती है उसको कहते हैं गुड मार। गुड मार कहते हैं, इंग्लिश में इसको शुगर किलर भी कहते हैं, और मेडिकल की लैंग्वेज में जो इसका बॉटनी नेम है वो है जैमनीमा सिल्वेस्ट्रे। इसके जो किरदार है शुगर के पेशेंट्स के हवाले से वो ऐसे है कि जितना भी
شوگر کے مریضوں میں جو شکری ذیابیطیز ہوتی ہے، شکری شوگر ہوتی ہے، اس کے اوپر اس کے بہت زبردست اثرات ہیں۔ اس کا جو مین فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ شوگر کے مریضوں میں یہ چینی کی جو شکر کی جو مقدار ہوتی ہے اس کو یہ ختم کرتی ہے، اس لیے اس کو گڑ مار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے اگر اس پودے کی کوئی چھال، پتا، ٹہنی، کوئی بھی چیز آپ چبا لیں منہ میں، اس کے بعد آپ چینی کو کھائیں گے تو چینی آپ کو بے ذائقہ محسوس ہوگی، اس کا کوئی مٹھاس آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک شوگر مریضوں کے لیے بہترین اور زبردست ادویات کے طور پہ مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری دوائی جو ہے وہ ہے فیڈرا ولگیرس۔ فیڈرا ولگیرس ایک میڈیسن ہے، یہ کمزوری اور نکاہت اور بہت سی بیماریوں میں یوز ہوتی ہے۔ اس کو شوگر کے مریضوں میں استعمال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ شوگر کے مریضوں میں جتنی بھی کمزوری ہوتی ہے، نکاہت ہوتی ہے، اس کو یہ دور کرتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ ایک ٹونک استعمال کی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، میں اس دوائی کے استعمال سے بہت سارے رزلٹ حاصل کر چکا ہوں۔ بہت سارے مریضوں میں ایسے مریض جن کو شوگر کی وجہ سے کمزوری، نکاہت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جو مریض جو ہیں وہ پٹھوں کی طاقت اور پٹھوں کی کمزوری کے حوالے سے شکایت کرتے تھے، ان کو میں نے فیڈرا ولگیرس میڈیسن یوز کرانے سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کے جو جسمانی دردیں ہیں، جو ان کو نکاہت ہے، کمزوری ہے، وہ دور ہو گئیں اور مریضوں کو جو ہے وہ دوسری ادویات استعمال کرنے سے ان کا جان چھوٹی۔ اچھا ناظرین اکرام، اس کے استعمال کا طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ جی ناظرین، اس کے استعمال کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان تینوں میڈیسن کو، جس میں نمبر 1 سائزیجیم، نمبر 2 زیمنیما سلویسٹرے اور نمبر 3 فیڈرا ولگیرس، ان تینوں میڈیسن کو ہم برابر برابر میں ایک بوتل میں مکس کر لیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ایک ہی بوتل سے اس کے 20 ڈراپس جو ہے، یعنی کہ 20 قطرے جو ہیں، ہم آدھے کپ پانی میں 3 دفعہ پئیں گے، صبح، دوپہر، شام۔ اچھا ناظرین اکرام، اس دوائی کو جو ہے آپ کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان میڈیسن کی جو ڈیٹیل ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور نیٹ پہ سکرین جو ہے میں اس کے اوپر بھی میں نے یہ لگا دی ہیں، آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شوگر کے مریض ان ادویات کو استعمال کریں اور شوگر کی وجہ سے جتنے بھی ان کے اندر کمزوری، نکاہت اور معاملات پائے جاتے ہیں، ان کو یہ نہ صرف دور کرتی ہے بلکہ اس سے مریضوں کو کافی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو ان میڈیسن کو استعمال کیجیے گا اور آپ کو ایک شاندار اور بہترین رزلٹ ملے گا۔